Uma uyophahla noma uyokhuleka emfuleni noma esizibeni, lokho kusuke kuchaza ukuthi kushuthi kunomuntu wakini owaphelela emfuleni, wagcina engatholakalanga, washabalala kanjalo esizibeni. Maningi amathuba ukuthi into yoyikhuleka lapho ibe nezimpendulo, ibe nenhlanhla. Ngale kwalokho mayengekho, okushuthi uyothwala uyoyithwesa umthwalo ongafanele ozoxaka, okumele ngabe kufanele ngabe uyawususa uma usuthole ithuba wathola nolwazi lokuthi wena uhambe wayokhuleka emfuleni, uthi uyophahla emfuleni, uyothandaza, uyokhuluma nethunywa zamanzi. Sikhona yini esakini isithunywa kulamanzi okhuluma ngawo? Noma uzwe abantu bekhuluma bethi bayothandaza esizibeni, bayokhuluma nethunywa zamanzi. Awuqaphela ukuthi esakini sikhona yini? Uyazi ukuthi maningi amathuba ukuthi wena uma ususuka lapha esizibeni usuhamba uyakini, uhambe usuthwele isimo somoya abangafanele. Lento ke yokuthwala kwakho omoya abangafanele isisho ukuthi sokufanele uthole umuntu ozokuthula lo mthwalo osuyithwese wona, wayokhuleka emfuleni noma esizibeni, wayokhuluma nabantu bakweminye imizi. Kanti akekho umuntu wakini owahamba ngamanzi nowashona ngamanzi. Bonke abantu ngifisa ukuthi bayazi lento ukuthi uma uyokhuleka esizibeni uthi uyokhuluma nethunywa zamanzi, uqaphele ukuthi ukhona nomuntu wakini owayehambe ngamanzi wangatholakala, umoya wakhe okusho ukuthi usemfuleni noma usesizibeni. Amen.